जय जगन्नाथ सांग मैंने बर्तमान आसी बाजिलानी टाइम दिन 11टा गोटे जिनस हूँ जानी क्रिकेट टूर्नामेंट अपडेट यूट्यूब रे देवी कही फेसबुक रे देवी कही ऑलरेडी सब क्लीयरली अपडेट मुझे सारी बाकी जो पेंडिंग थिला यात्रा रील्स यात्रार अपडेट होउछि आपण माने जानी स्वप्नमहल जोटा चिरकुलार होता बहुत सुंदर गुड़ा नाटक थिला नमिता पांकर जो नाटकर नाटी थिला जवाब मागुची उदंडी सीता। तो यही नाटकर बहुत किसी झलक देइथिली शॉर्ट कहतु या लॉन्ग वीडियो कहतु। तो फाइनली मुझे व्यस्त भितर रही जाऊँगी टे घर काम रोचे एपटे बहुत व्यस्त भितर बहुत सारा अपडेट रोचे मुझे दे पारुनी। तो तापाई मुझे सॉरी कहीदे बेटर। तो एबे जो से यात्रा ब्लॉग्स देवी गोटे नुआ ब्लॉग्स देवी से नाटक जवाब मागुची उदंडी सीता जो नाटक से नाटकर गोटे पाखापाखि 8-9 मिनिट्र गोटे सीनटे रोचे लॉन्ग सीन। तो लॉन्ग वीडियोटी आपण मैंने स्टार्टिंग रु शेष जाए देखिए वीडियो आरंभ रु शेष जाए देखूँ कहीं सीन झलक बहुत सुंदर सुंदर रही कलाकार माने पूरा बहुत सुंदर अभिनय माने करुछंती नाटक रे। तो यही नाटकर जो लॉन्ग सीन टी रही यहाँ हूँ गोटे फैमिली सीन गोटे इमोशनल सीन रोचे जो थे अच्छा स्वप्नमहल जो टैलेंटेड नायक संजय बराड़ भाई जी की अच्छा एवं सहित नमिता मैडम अच्छा आउ जड़े जो नुआ हिरोइन आसना ना मत जना ना जो माने दुई भौणी जड़े भाईर गोटे दुख सीन रोचे सीन टी माने नाटकर कहानी हूँ जे भौणी को जिते माने भिलियन पुओ रेप कर दूची तो सहीटा तार न्याय जिते से माने दाबी रखुच्च बहुत बाधा विघ्नर माने सम्मुखीन करिया पड़ुची। तो से न्याय नहीं कि गोटे सीनटे रोचे क्या झलक सेटा ही देखले आपण माने बुझीपारे। मु तो जस्ट टिके कहीदेली सीन बाबद को बहुत सुंदर सीन एवं नाटकर कहानी बहुत निआरा कहले चले। आउरी लव सॉन्ग अच्छी बहुत सुंदर सुंदर वीडियो गुड़ा मो पाखे अच्छी मेलोडी ठू आरंभ करी सबकि मु धीरे धीरे गोटे पर गोटे अपलोड करी आपण मानक कथा दूची। तो विशेष मु आउ किछि नाटक बाबद कहबिनी आज ब्लॉग्स हूँ नाटकर ना जवाब मागुची उदंडी सीता यही नाटकर गोटे सुंदर सीनटे आपण माने देखिबार पाइबे। तो चलतु डेरी नक आज ये ब्लॉग्स टी को आपण माने आरंभ शेष जाए देखूँ एवं सवा शेष ये कहबी कि दयाकोरी चैनल टी जो मात्रा सपोर्ट कर फेसबुक यूट्यूब थ्रू रे सेमती भाई सपोर्ट करूँ कहीं आपण मानकर सपोर्ट तो निहाती दरकार मते। तो सेमती मात्रा सपोर्ट करूँ एवं कौटू जदि किसी भूल त्रुटि रोचे ताकू कमेंट माध्यम मतामत दिंतु। आउ तो विशेष किसी कहबिनी जहाँ कहया कथा कहली। तो चलतु आम ए ब्लॉग्स टी सेदिन सीता को केस दबा कथा कहि मु बहुत बड़ा भूल करिछि मु एलिके मते जे पछारिबो ए गौरी तो केस कोन हैला मु समस्त को कहि देबी मु दुष्कर्म शिकार हेतिबा से गौरी मु से गौरी अरे तू भी बदल गलु तू भी नाटक चरित्र रो बाहर गलु त माने नाटक बदल गले चरित्र बदल गला आउ शेष रे कोन नाटक बदली जीवो एठी पाद तळर मंच बदली जाईछि लो सीता एठी पानी बदली जाईछि पवन बदली जाईछि आमे दुनिया देखु जहा भाबुचे ए दुनियाटा प्रकृत रे ठीक सही आनु हो एठी बड़ लोक मानक हाथ रे शासन आउ शासन हाथ रे प्रशासन आउ प्रशासन पाखरे गोलाम सजिथिबा ए आईन कानून आउ पुलिस आउ सेवकठारु निर्यातित होउतबा हम भली साधारण जन आई शासन प्रशासन पर्यंत केते जन भल मनीष अछंती किंतु से माने होचंती जने जने बेलाळ सेन से मानकर मुंड अछि हेले अस्त्र धरिबा पई हाथ नाही आमे देखु सीता जाबे सीता तुम सगे मेडिकल जमा पड़िबो मेडिकल हॉस्पिटल की कोड पई सीता मौसा पापा पड़े बापा कौन जाबा कोड़ी जे बापा करो मौसा रास्ता पार होते हठात मौसा का गाड़ी चली जाई छी नहीं
ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିବ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? କ'ଣ? ଗୌରୀର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୀତାର ମୁହଁଟାକୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୀତା ଏମିତି ଚୁପ୍ ହବନି। ତାକୁ ଆଉ ଧମକ ନୁହଁ, ସତ ସତିକା ତା ବାପା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ସେଇଆ କଲେ ସେମାନେ ସତ ସତିକା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ତୁମ ବାପା ଗୋଟାଏ ବାପା ମରିଯିବେ ତ, ୟା ପରେ ଆଉ କୋଉ ବାପା ମରିବେନି। ଗୋଟାଏ ଭାଇ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ତ, ୟା ପରେ ଆଉ କୋଉ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇକୁ ହରେଇବନି। ଗୋଟାଏ ସୀତା ମରିଯିବ ତ, ୟା ପରେ ଆଉ କୋଉଠି ପରିନାଟକ ଲେଖା ହବନି। ଆଉ କୋଉ ଗୌରୀର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ ହବନି। ତୁ ଜାଣିନୁ ଲୋ ଗୌରୀ, କେବଳ ତତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ ଦେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଗୌରୀ ଦାସକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଫାঁସି ଦିଅ ସେ ବିକ୍ରମ ମୈତ୍ରୀକୁ ଫାঁସି ଦିଅ। କେମିତି ତତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ତୋର ଗୌରୀ କହୁଛି ସୀତା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଯୋଉଠି ନାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାପ, ଯୋଉଠି ଆଇନ କାନୁନ ପୁଲିସ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି, ସେଠି ଆମ ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦବ? ହେ ସୀତା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମତେ କେହି ବଳାତ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ତ ଜୀବନଟାକୁ ଆଉ ବର୍ବାଦ କରିନେଲୁ। ତୁ ଏ କେସ୍ ଓହରିଆ। ଭାଇମାନେ, ତମେ ସ୍ଲୋଗାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେମାନେ ଏମିତିରେ ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯାଇ କହିବି ସ୍ଲୋଗାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏ ଗୌରୀକୁ କେହି ବଳାତ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଏ ଗୌରୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ଗୌରୀ, ତୁ ହାରିଗଲେ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ଆଜି ହାରିଯିବ। ଆଲୋ ମୁଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ନ ରହିବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେବେ। କିଏ ବଞ୍ଚିଛି କି ଲୋ ଗୌରୀ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୋନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଖାଲି ଧମକ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ଏମିତି ମରିବା, ସେମିତି ବି ମରିବା, ହିରୁ କରି ମରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରି କାହିଁକି ମରିବାନି? ଏ ଗୌରୀ, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ବଦଳିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ମୋର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି? କିଛି ନହେଲେ ତୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେହି ତ ଜଣେ ଆସୁଛି ନା। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ମୋ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆଟା କଥା କହୁଛୁ? ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, ସେ ତ ତତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ନା। ମା ଡାକୁ ଶୁଣିବା ଏ ଗୌରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଲୋ ସୀତା। ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମୋ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଲା। ସୀତା, ସେଦିନ ମୋ ଶାଶୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ଅଭିନୟ? ହଁ, କେବଳ ମେଘା ମୈତ୍ରୀର ତା ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଶେଷ ପ୍ରମାଣଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା